हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओडिया ब्लॉग्स बाय प्रवासिन को आपन पुणी थर स्वागत। तो आज हूँ सरस्वती पूजा, तो हापी सरस्वती पूजा। आज मो पिलमानक सहित सरस्वती पूजा बढ़िया से एंजॉय करची। आपण मैंने भी ये वीडियोटी को देखिए एंजॉय करंतु कि लगे आपन को मु जानिनी। पिला माने भी आसीगले पूजा पे, तो अभी पूजा पे तले पूरा प्रिपेयर चलती। मुझे आपण सहित कथा आसी चलतु पूजा पूरा एंजॉय करिया। तापर मुझे आपण सहित पुणी थे कथा हेबी। तो ये पूजा हाँपाई सब प्रस्तुति चलती। ये भलसे पक्का सजे चलते। पूजा जीव चलतु जीवा पूजा करवा। ये भोग सब पिला मैंने नहीं आसते सब पूजा चलती। बस समस्ते तापरे पूजा सरला कौन हम तो ये पूजा भोग सरीगला। एबे ठाकुर को आरती करा जाए। अरे से पिला को दउन थपड़ा को देई छड़े कोन आगे नहीं जाओ आगे नहीं जाओ
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ସରିଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ମା ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାଇକି ରୀତିକାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା ତାପରେ ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବୁ ସାଇ କୁଆଗଲୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୂଜା ସାରିକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ମୋତେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପୂଜା କରିକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପୁରା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଏ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।